Guding, 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 guding. Karon adlaw, ako day mag-voice over. Anak day ko sa nagkugo sa bata. Walay lain nga anak ni Romilita, nga ang pinakagwapa nga si Mikaela. Tan-away rago di akong mama guys. Mao ni ang trabaho kung makakita og bata. Sungugan kaayo og di mo undang og di mo hilak. Ingon bitaw ko nadungagan mi. Dili naman daw, kay mura naman daw migpulo kabuok. Badlungan naman daw kaayo mi. Bisan dili gani, butan kaayo mi. Naunsa na nung bata guys, ning TV na na. Kaluoy sa boto, giaway ko sumamon ako. Ma, tama na na, nihilak na na ba? Mao siguro dili ni mo dungagan no, para makalaag mo duha ni Papa. Ibilin na pa jud mi, dili pa jud ni ubanon. Kung muhilak na na guys, iuli na dayon na niya. Maora to guys, oy, thank you for watching. Buyano ni ba di? Wala. Okay, wait, buyag. Sama na na ko ay.